Yun na. Dimpoy. Ang tuya, 127. Ang to 7 lang, pero hindi ano. Naswertihan niya. 3 points, 1 point niya tampo, di makala. So, okay. Kada kinla, salatan. Kada, Change score. May ikin talaba yan. Baliktad ta. kada ano nga, kada set. Ha? Kada set. Hindi, kada score. Ganun yung ginagawa nila. Kada set Pag na. may nanalo na 7, team score. Ay, Hindi, kada set. Ha? Yeah. Ganun na. Okay, ganda. Ha? Di tayo. Easy, kung tawag gawin ito tanong po eh. Ano pa? Hindi man may gabay. Kitang kawana, kawana. Hindi tayo. Binabaliktad pa eh. Siya ma? Ito yung pustahan tayo. Parang saka. Bahala lang. Ano, merinda? Merinda ba? O... Ang galing daw ba? Paano namumadya yan? Paano? Meron na. Meron na. Three, two, one, go. Tira naman kayo! Ay! 1-0. Grabe. Manalo. Check, 1-0. Delikado. Okay, duya ulit laban tutan. Dayotan. Paano maka 1 point mo eh? Ito yaw. 3, 2, 1, go. Numbers point. Numbers! Kang kulay! May magkamditis ka na eh. Hindi, muntikan na rin ma-verse yung sa akin. Tuwan ka mo. 2-1, lamang ako. Tagi mo, ma-verse na rin ako. Oh, shit. 2-1, lamang ako. 3, 2, 1, go. Sukitin mo! Sukit mo! Boom! Shit. Wow, wala kang makukuha. Wala kang makukuha. Wala kang makukuha. Ay, madaya! Ano yun? Talo 2-all. may ilong. Talo may guwak. Ilong. May red. Score? Ilo latan. Tuwan. Ito lang ito latan. All. Ilo lahat ilaban to. Pero talo lang gagamitin. Ah! Talo lang. Shuffle na lang. 3, 2, 1, go. Boom! Okay, gusto mo, Pi? Kagandahan ng elevate. Ilag ka. Ilag ka lang. Ilag. Yan. Shit. Hindi ka magpaparikoil. Fuck. Next one. Dito. 3, 2. Okay. 3, 2, 1, go. Uy! Ayun ka lang, iwas. Okay. 3-all. Real. Okay, stamina versus ano? Kami pala lang. Hindi ko ginamit yung bag. 3, 2, 1, go. Mo! First! 3 points. Yun. Nakuha rin. Bakit hanggang 7 pa naman? 5, 3! Tama nga!
Grabe naman yun. Ka? Sukit mo, may gawa ta. Sukit mo. 3, 2, 1, go. Ay! Tinulak lang niya ng konting-konti. All. 5 all. All. Pag kasi maka 2 points dyan, 3 points. Sa wakas, nakaarap din kita. Nag-rap na tayo kanina. Yung unang-una. Ay, oo nga. Silang dalawa. Sila bang dalawa yun? Nasa Oo, una? silang dalawa. 3, 2, 1, go. Uy, uy, wala yun. Wala. Cube. Cube? Hindi ko kasi tuman eh. All 5. Dalawang attack. Aiming for more than 1 point. 3, 2, 1, go. Umapoy may gwato. Umapoy na may gwato. Yes! Hilo, gamitan mo ka hilo. Pero maka 2 points matan. Basta dati gawam. Ay! Nakananas hindi. Last bay. Last bay namin to eh. Kamang Papa Bars ha. Pick and tuck. 6, 5. 3, 2, 1, go. Uy! Ingat lang, ingat lang. Uy! The fuck? Ay! Bastos! Kamba! Wak! 1-0! Sabi ko na ba eh. Winnable yan eh. Easy! Hellside eh. Kimapoy, lasi. Hellside. Kimapoy ah. Ay, grabe. Grabe The recoil. yun. Wala. Grabe yun! Tumalsik. Dito pa sa dinami-dami ng tatalsikan. Yeah, babe. Ganun pa rin. Nagkatuloy. Oh, hanggang 7 pa rin. Shit. Three, 2, 1, go. Eh shit, mali pala. Nasa baliktad pala ako. Go, Baliktad Sarah. pala. Baliktad pala ang ating lugar. Mawi ka! 3, 2, 1, go. Uy! Siko! Uy! 3 points mo! 3 points! 2 points ka! Diba? Ay, huwag ka dyan! Huwag ka dyan! Huwag ka dyan! Basyo tukatan! Ni po ito no eh! Basyong! Basyong! One Sayang. time! Umiikot din yung karton. Ha? Habang gumagalaw yung ano, umaandar. Maandar. Gumagalaw. Wakan ko na lang. 3, 0. 3, 2, 1, go. Suki mo! Sayang! Ilag ka. Suki mo! Ba yan, maiiwas? Talsikin mo. Yan, ampik mo pala sab. Ampik mo pala sab. Ampik mo pala sab. Ah! Ah. Draw, draw. Draw na lang. Hindi na mag-check. 3, 0. It's a draw. 3, 2, 1, go. So, yung... Boom! Boom! This shit, destabilize. Nampik na pala sa... Ay! Ay!
Kumuha ulit. Okay. 4-0. 2-0. 3 points ka, Lloyd. Yeah. Yeah. Okay. Ma, 3 points, sa 3 amin. points, 3 points. Ma, merinda. Sa amin. Tigmerendoy. 3, Nay, nay. 2, Isip-isip mo One. tayo. Uy, wag ka dyan. Tangkang. Tangkang. Yes! Baba ka na, 3 points. Panalo, Lloyd. 4-3, 4-3. Grabe, yan pa yung nakaka 3 points ha. Pagbayag Stamina na. niya. Pagkaking niyo ah. Pre. Another 3 points na naman. 3, 2, 1, go. Boom! Uy! Uy, abilay! 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 Recoil mo. Patalsigin mo na! One recoil! One recoil! Go! Gusto niya, 1 point lang. Muntikan na. Ay! All! All. Bakit paghintay yun kinan? All. Panala. Bakit Wizard Road ulit eh? Hindi ko pa ginagamit to. Yung una ba yung na ano? 3 points? Si Panalo, si Lloyd. Yung Tyrano beat ba yung na... Hindi sa ito. First bay natin yun ngayon. Ito, first bay na to. First... Oh, di ba reshuffle? Tapos first bay mo, Wizard Road. Di ba na ano siya? Na 3 points? O di, una ko na yun ay. Hindi, Oh, yan yung una mo. O di, tayo Kaya kanina second bay mo yan, tapos naging first bay mo, kalaban mo ulit. Nag-rematch sila ni ano. Yan, Tyrano beat na. Kaya pala. Shit. Teka lang. Easy ko pa yung ano ko. Nabigyan ako kanina eh. We'll wait. Play safe tayo. 3, 2, 1, go. 3 points. Boom! Okay. Let's start. Bang. Score? 4. 5-4. Eh, ano na, shuffle na no? Hmm. Ah. Shit, yan. 3, 2, 1, go. Uy! 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 Ang gulo! Ibasong pa naman minsan. Grabe. Grabe! Naubos yung extreme cash. All. All. Kaya sa pa kasi maka 2 points. All 5. Isip yan naman. 3, Kasi 2, 1, go. Tubig mo. Yan o! Grabe ka manalo! Nice. Shit, 6 na siya. Uy. Upot mo lang, Will Wave. No way. Comeback is real. Comeback mo ha. 3, 2, 1. Oh my gosh! Nice! Yeah! Abuhay ako igwak! Grabe! Panalo na. Nanalo na. Grabe naman yun. Will Wave, iupo mo lang. Gabi, nagtambay ako dito eh! Sinalo niya? Clutch. First win mo yun, Will Wave. Grabe! Umuwi ako na si. Grabe. Gigoy!
Masuki to! Makuha niya. Parang 2 ilalim. points. 2 points sa lang ng 10. Grabe yun. Nakuha sa ilalim. Grabe. Ayun, 9. 9 ba yan? O 7, 7? 7-7. Kung 9, hindi mababurst. Kagad. Pero, coming clutch. Grabe. Panalo. Panalo ang ating whale wave. Grabe yung ano. Yung sakit ko yung... Hellsite, oh. Yung basyo tulos. Si Wizrod mo. Nabigyan si Wizrod. Nabigyan. Grabe, clutch ito si ano ko. Kami Si kinay. Hellsite. 6-4 sa amin naman. So naka 3 points sila eh. Yung una. Anong score yun, kuya? 6 lang si Chloe sa amin eh. Last ka na nun, oh. 6-5. Hindi. 5 pa lang ako. Tapos naka-6 siya. Hindi, yung first game. Lamang kalasama, 6 ka naman eh. Hindi ah. Ay, 6 na ako. Tapos bigla niyang 6-5. na Ah? 2 points. 6-5, tas 2 points. Okay. Gary match. Ah. Ang gagamitin mo? Nightmail. Papalitan ko yung drum buster ko. Ng Ay, taper. Nightmail sa inyo. Nightmail natin. Rematch. Hmm? Ang nga pala yung pusta dyan. Hindi ah, wala ah. Kinay. Di magiging quick. Lance. Tay. Ay, G. Kasado. Okay, ganyan. Palit mo. Palit mo, palit. Makapoy dyan. Kino ah. Kuya, kare-kare. Kari-kari, sige. Ka? Bawi. Kare-kare. Debut game mo ko, pre. Ang galingan mo. 3, 2, 1, go. Ay! Upoy sa tampol? Gari yung karton. Ay. 3, 2, 1, go. Nice. Uy! 1, 3. 3. Ibig sabihin, sila pala. 3, 2, 1, go. Okay, plus 2. Plus 2. Thank you. Plus 2. Plus 2, guys. Score? 3-2. 3 points siya eh. Nalilikas ka maka 3 points. 3, 2, 1, go. Ka na! 2 points. 2 points. 5-2. Alang. Grabe, gay. 3, 2, 1, go. Grabe. Boom! Yes! 3 points! Oh, 5. Woo! another 2 points naman. Bawi ka! Rano beat, bawi ka ah. Ayan niya. 3, 2, 1, go. Ay! Nawala ka!
Nakawan na ako. Switch. Ayan. Okay. Okay kayo. Three, two, one. Punta pa rin. Free lunch. Tumatalbog yung ano ah. Ito. Pataas kasi yung ano niya, blade niya. Kumagasgas pataas. Ano mo, check mo yung ratchet. Okay. 3, 2, 1, go. Boom! Boom! Yes! Boom! Bawi, Loy. Bawi. 3-0. Eh. Bawi ang may patang. 3, 2, 1, go. Uy, ambahan. Kontak! Sayang, oh. 3 points. Ay! Safe ako, safe. Uy, hindi safe. Sabi, dumudulas yung pag ano na. Dati pa ring beat yan. 960 na. 960 na. Wala, nakuha niya na yung... Uy! Ba't mo pinalitan ng B ay ng ratchet? 960 na talaga. Kanina 960 na. Score! 4. 4-0. Tama ba? Ito na, no? Hmm. Three, two, one, go. Oh, shot! Yes! 6 pa lang. Ay, 6 pa lang. Nakiki-appear lang. 6-0. Congratulate mo, Lloyd. Ay, alag. Bawi tan. 3, 2, 1, go. Boom! Wala, hindi na 0. Bang! Score! Uy, sayang! 6-1. Tambak. Yes! Ano ka final? 3, 2, 1, go. Yes! Tumalbog. Woo! Kare! Yes, nakabaw. Grabe. Pangit yung ano. Ay, gate lang. Okay. Mirinda mo na. Oh, dito na. Kari-kari. First bay. Analo yun. Show bay. Ang dali ng tungtungan. Mix and match lang siguro ah. Okay, sika. Nagarap na ba itong dalawa? Hindi pa. Nagarap na. Darap na. 3, 2, 1, go. Ay, na-3! Push! Bitch po. 3. 3 points agad oh. Kaya man sigurado 1 point. 3, 2, 1, go. Ay, thank you! 2 points! Ano yun? Diretsyod ka na.
Nice one. Bitch, ano naman. 3 to ah. 3, 2, 1, go. Sige! Go! Yan. Yan. Uy, uy, uy. Sorry. Ikaw pa! Review natin. Review, Tama. review. Pause mo. Hindi, stop na. Pag Draw, talagang huminto na, talagang wala na. Pero pag gumalaw pa rin, panalo yun. Yeah. 3 to ah. 3, 2, 1, go. 3 points! Boom! Pataboy. Boom! Ikalalang, umalalang. Oh, anong malaman? Oy, clear Nathan. Hindi na yung pagkatalon. All. 3 all. Shuffle ba yun ah? Kaya po bilang din isa oh. Triola. Ikalang. 3, 2, 1, go. Uy, shit! Grabe naman yung Beyblade na yan! Stamina! 5. Three, 2, 1, go. Ay, boy, string dash ka. Wala. Masahol. Kasi masahol. Uy. Ay, wala na ako. 6. Masyadong mababa si Cobalt Dragon para ma-atake ng ano. Habol. Ganyan na yung score mo? 3, 6-3. 3, 2, 1, go. Uy! Bumaliktad. Oh! Shoot na siya dun eh! Masushoot na ako. Mawil! Masushoot na yung sa akin. Grabe naman yun. 1 win Layloy. Delikado ice cream lang ba tayo? Ang buta-buta. Man 1 ultimo tata paano? Wala isang eh. Pasyon ko. 3, 2, 1, go. Wala tayo ibigay ng nila. Grabe, hirap i-burst yun sa'yo. $570 gamit ko ngayon. Ayun na, tumagilid. 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 Okay. Ngayon lang sila nag-rock, no? Ang zero. Ansero. Bawi ka mo. 3 points. 3, 2, 1, go. Boom! 3 points sa tuwa! Shucks ang 3 points! Mali mo yung ano. Bawi ka. 4-0. Ako zero. Sumpal mo la. Paano maklas? 3, 2, 1, go.
Ano yan? Ano yan? Okay, 4-0 lang. Real ah. Ilan? 3. 3-0. Four. Ay, 4. 3 tapos 1 na. Danatang 4-3. 3, 2, 1. Gapo! Wala iban to ya! Ha? Siyang sa unabol! Ha? 4 na siya. Ay ano na siya? 1 na siya eh. Abalang ko mga 1 yun eh. 4-0 lang. 4, 3, 2, 1, go. Wag 3 points. Wag 3 points. 5-0. 1 na siya sa set. 5-0. Dasal mo mamulay. 5-0. Ano ka na 0? Ha? Let's go. 3, 2, 1, go. Yun, saka yung, yun oh. Grabe, ang hirap i-burst. Di, huwag kang sumabit sa abit dyan. Apa? Talsik mo. Grabe, lumalakas oh. Saul. Uy, uy, uy. Okay. Score? 6-0. Three, two, one, go. Boom! So, yung... Sige. Uy, uy, uy. Pero mo. Pero mo. Ay, ay, ay! Grabe! Three, two, one, go. Ay! 6-3. 3. Shuffle lang. Three, two, one, go. Uy, wag kang mag-extreme fucking dash. Uy! Wag. Masurvive mo lang to. Okay na. Okay. All one. Ayun lang. Simbabit sa laban ng ice cream. Game. Yeah, yeah, yeah. Yay, yay, yay. Nice! Nagarap ulit sila. Swerte. 3, 2, 1, go. Uy! Play safe lang. Akala, Hindi mo ikot. Yeah, siya. Yan mo, Hiro. yan mo. Dinadala mo pa rin. Oh, energy na lunch ko eh. Uy, 1-0. 1-0. Natatapat eh, no? Hindi sila ulit. Three, two, one, go. Sarili
Wag. Ay! Yun. Real, shuffle ba eh? Too much. 3, 2, 1, go. Ikaw mo! Uy! Wala mo! Sayang! Ito 1 point lang. Poetry na. Ay, ano ba yan? 3, 2, 1, go. Huwag ka dyan, tang. Yes! Nakabawi ka rin! 6. Ay, 3. Mali, mali. Bawi ka sa ata na. Pero mo ah. 3, 2, 1, go. Yun o! Sayang, sayang. Hindi man, ulaw. Ulaw. Shucks, ulaw. Grabe yung grrrr. Score. Ano, shuffle na. Eh, siya balik. Three, 2, 1, go. Nice. Game. Yung sa kanya. Kamba is Buti na lang hindi nag-wizard rod. Gago. Kala ko mag-wizard rod ka. 1 point.